बिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम आभिर्गिर्भिर्यदतो न ऊनमाप्याय हरिवोपद्धमानः यथा स्तोतृभ्यो मयि गोत्रारुजासि भो इष्टभाजो अदतेषाम ब्रह्म प्रवादि स्म तन्नो महासीत् ओम शांति शांति शांतिः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह बीजं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुष आशीर्वादोऽस्तु ओम श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु ओम तत्सत्।
ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం అవామయే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः సేదసాదనం. महागणपतये नमः. ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्यवतो आनो दिवो बृहत्पर्वतादाय दतागन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. नमस्ते गुरुजी. नमस्ते. అయిపోయిందా చెప్పాను భద్రం కర్ణే ఆగోయితా भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिः व्यसेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इस्तान्ते नम उक्तिं विधेम. ओम शांति शांति शांतिः. ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिप्योषा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरि ओम. नमस्ते. థ్యాంక్ యూ అండ్ సో దిస్ పర్టికులర్ ప్యాసేజ్ 213 లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ mantras which are these are all very I just like them very much ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ಹರಿಗುಂ ಹರಂತಮನು ಯಂತಿ ಹರಿಗುಂ ಹರಂತಮನು ಯಂತಿ ದೇವಾಃ ವಿಶ್ವಸ್ಯೈಶಾನಂ ವೃಷಭಂ ಮತೀನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ अनुमेदमागातु अयनम्मा विवधीहि. Page number? Yeah, 213. 213. ಆ paragraph ಓದಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. But this is the best paragraph which we should try to understand for our benefit because ಇದೆಲ್ಲ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣ ಅಲ್ವಾ, ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಿಡಮ್ಮ. हरिगुं अरन्तमनु अन्त्यन्ति देवाः विश्वस्येशानं वृषभं मतीनाम्
బ్రహ్మస్వరూప మనుమేధ మేధమాఘాత్ అయనం మా వివధీర్విక్రమస్వ మాచిధో మృత్యోర్మావధీః మామే బలం వివృహో మా ప్రమోషీః ప్రజామా మేరీరిష ఆయురుగ్ర రుచక్షసం త్వా అవిషా విధేమ సద్యశ్చకమానాయ ప్రవేపానాయ మృత్యవే ప్రాస్మా ఆశా అశృణ్వన్ కామేన జనయన్ పునః కామేన మే కామ ఆఘాత్ యదృదయం మృత్యో యథ విషామధ ప్రియం తథైతోపమామభిః పరం మృత్యో అనుపరేహి పంతాం యస్తే స్వ ఇతరో దేవయానాత్ చక్షుష్మతే శృణ్వతే తే బ్రవీమి మాన ప్రజాగం వీరిషో మోత వీరాన్ ప్రూర్వం మనసా వంధమానః నాధమానో వృషభం చర్షణీనా య ప్రజానామే కరణాముషీణాం. Yes, I'm going to explain to you. The paragraph, why so important is the paragraph? I just like it because ಕೊನೆ ಲೈನ್ ನೋಡಿದಿರಾ? Please note down the last line. ಮೃತ್ಯುಂ ಯಜೆ ಪ್ರಥಮಜ ಅಮೃತಸ್ಯ. ಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. We all announce that we are the children of the immortality or immortal liquid, Amritatvam. But who is the Doddanna for all of us is Prathamaja Mrutyum. అమృతస్య ప్రథమజా మృత్యుం యజే. అందరికంటే ఫస్ట్ పుట్టినటువంటి అబ్బాయి ఎవడో అంటే మృత్యు. అటువంటి వాడికి నమస్కారం చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ పర్సన్ డూయింగ్ ఈజ్ ప్రజానాం అండ్ ప్రజానాం ఏకరాట్. ಏಕರಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊನಾರ್ಕ್, ಮಹಾರಾಜ. ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏಕರಾಟ್ ಈಸ್ ಎ he is monograph. I mean, sorry. That means there is no tyrant, there is no second to the person to oversee the mrityu at all. Therefore, he is called as the Prajanam Ekarat. Rat, Rachau, Rajani. ರಾಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಜು ಶಬ್ದ. ರಾಜ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವರಾಟ್, ವಿಭ್ರಾಟ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ರಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಏಕರಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಯುನೀಕ್. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಎ ಕ್ವಶ್ಚನರ್ ಟು ದಿ ಮೃತ್ಯು. ಇಫ್ ಯು ವರ್ ಟು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮೃತ್ಯು, ಹಿ ವಿಲ್ ಪನಿಷ್ ಯು ಮೋರ್. ಹೌ the policeman, supposing you ask explanation why at all you are stopping and charging penalty andre, if you ask, you will increase the penalty number. So just court alli kuda aste. So sometimes you just accept whatever has been charged to you and be done with it. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೃತ್ಯು ಹತ್ರ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. No argument with the police people because they are stupids. They can't understand many times. So that's why Ekarat. Yarge Prajanam andre in general. People in general are under the twitch of tongue and monad and rule of Prajas.
And not only that, Manushinam. Manushi, Manushaha. You understand? Linga Bheda, I think so. So, masculine and feminine. So, feminine and masculine people are called Prajanam, Manushinam. That is, those people, even though Praja is general, Praja refers to the all Ganas at all. For example, Gananam Tva Ganapatigum Havamahe Antivalva. So, Estundu Ganagalidio Prapanchadalli, we do not know. That's why in Mahanyasam, in Rudram, you will say, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಏತಾವಂತಶ್ಚ ಭೂಯಾಗುಂಸಶ್ಚ ದಿಶೋ ರುದ್ರಾವಿತಸ್ಥಿರೇ ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋ ಜನೇ ಅವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ. ಸೊ ಏತಾಗುಂಶ್ಚ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಯಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ there are so many rudras available, and it is not possible for us to completely exhaust the list of the number of rudras. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಡೋಂಟ್ ದ ಅದರ್ ಋಷೀಸ್ ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಹೂಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಮೇ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ he said that etavantascha, and whatever we have been told around, and bhuya gumscha, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಾನುಷೀಣಾಂ. Male and female human beings. See, Praja ಅನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. Because on 23rd, we have got a beautiful talk on the folds in the creation. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. The children born in the families are never harmonious. They are never the same. They are never the equally talented in that. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ there is that kind of disparity in the creation. And ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏಕರಾಟ್ ಈಸ್ ಮೃತ್ಯು ದೇವತ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೃತ್ಯುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ 4 brothers are there or 5 brothers are there. There is no order that all brothers must die in the order of the way that they are born. First eldest to second, ಆ ಥರ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. Whoever goes to batting, he is eligible for getting out. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕರಾಟ್, ದಿ ಕರ್ಮ, the death or ending is completely under the twitch of the great. That's why karma manushinam. And again, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಯಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. We just obey the mrityu. When mrityu comes, no 100 doctors surround, 1,000 equipment, medical electronic equipments, or life-saving drugs, or whatever, anything, pranam will get out. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಂಥ there is no there is nobody to question mrityu. But the only one person who questioned mrityu was only Yama himself. That's exactly what you find in the Mahabharata, in Bhagavatam also, where Yama had to go to Mahavishnu and ask him, what, in case of Ajamila, your orders have failed to me. You gave me the total power of taking away the life of the people. ಬಟ್ ಅಜಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋದ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದೆಮ್? ದೆನ್ ವಿಷ್ಣು ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ at the time of removing, at the time of the prana getting out from the body, if you remember Narayana, you should accept them.
But how many people can remember that at all? No. Therefore, they will again have to suffer. So that's why Narayana Smriti Maranakale is great. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬನ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರಸಿಂಹ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗೋವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಕೆಮ್ಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಪೆಸ್ಟರ್ ಮೀ ದಟ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈ and I will be in absolutely helpless state. ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಟು ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಆರೋಗ್ಯಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಏಕರಾಟ್ ಮಾನುಷೀಣ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರ, ಪ್ರಪೂರ್ವ್ಯಂ ಮನಸಾ ವಂದಮಾನಃ ನಾಧಮಾನೋ ವೃಷಭಂ ಚರ್ಷಣೀನಾಂ ಮಾನಃ ಪ್ರಜಾಗುಂ ರೀರಿಷೋ ಮೋತ ವೀರಾನ್ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೆ ಶೃಣ್ವತೆ ತೇ ಬ್ರವೀಮಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪೀಲು. Actually, Mrityu will be there stationary. He will not know anything, whatever he should do. Something like a child. The child comes and simply stands before you. Then what you say, if whatever you say, the child will listen to you. It has not got no or yes and all that. Similarly, Paramatma, he wants you to direct him. ಜೀವನಂ ಚ ದಶೋ ಜೀವನಂ ತಜ್ಜೀವನಂ ಚ ದಿಶೋ ದಶ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಜರ್ನಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಪರ್ ಡೇ, ಪರ್ ಇಯರ್, ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ you see, we ask, it's a prayer for Mrityu Devata. And ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಸ್ತೆ ಸಿ ಮಾನ ಪ್ರಜಾಗುಂ ರೀರಿಷಃ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ರೀರಿಷ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಟಾರ್ಚರ್, ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್, ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಸಫರ್. ಬಟ್ ಮಾ ನಹ ಪ್ರಜಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ಐ ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ those who are eligible to be accepted and protected by you, don't deprive that opportunity for my people. Mana prajagum risha. See, how are you getting on happily on the life? There are two things. Your children must be good, and those people who protect you also should be good. So protectors should be protected, and your own people need be protected so that your work will be safe. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಒಬ್ಲೈ, ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಂಬಲ್, ಅದು ಕಾಫಿ ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಚೇರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಾಪ ಅಂದರೆ ವುಡ್ ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕಾಮೇನ ಈ ತರಹ ನೋಡಿದರೆ ಮಾನ ಪ್ರಜಾ ಅಂಡ್ ಮನಸಾ ವಂದಮಾನಃ ಪೂರ್ವ್ಯಂ. ನಾನು
At first, I may not be able to do physical puja. ಹೂವಿಲ್ವ, ಕುಂಕುಮ ಇಲ್ಲ, ಪಸುಪು ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತ ಇಲ್ಲ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ? ಸಂಕಲ್ಪ. ಮನಸ್ಸು ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಕಲ್ಪ. Yeah. So this is how Kamena. Next, let us talk. I will explain again tomorrow, next class, more this passage, because there is a lot of message, wisdom, and instruction, and caution, etc., given to us. Because we always consider our people, there are people to protect us. There are all our children are able to give you shelter. ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ. So sometimes some parents will have 4 sons, but 4 sons will be in 4 directions. But there are cases of lucky fellows, parents, whose 4 sons will be just united, and they rise to the occasions together. ಅದು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇರೆ, ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೇರೆ. So I will explain you this particular passage more when you see this kind of thing. But wonderful thing is that Prathamaja Amrutasya Mrityu, who is the first eldest brother of all people born from Amrutatvam. Because we say Amrutena Vruta Puram Purim. So Amruta is that Amrutasya Putraha. Even Lalita Parameswari is supposed to be Sudha Sagara Madhyastha Sahasrambuja పంచవక్. సో ఈ అమ్మవారు చూస్తుంటే ఆర్ విష్ణువుని చూసినా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడున్నారు? సుధాసాగరంలో ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి ఇది సృష్టి అంతా సృష్టి అయింది. కానీ ఆ సుధాసాగరంలో పడుకున్నటువంటి విష్ణువు ఒక సృష్టి చేశాడు. తన కొడుకును పుట్టించుకున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు. వాడు పుట్టాడే కానీ he was not given instructions how he should conduct himself. So as a result, what happened? That he allowed Brahma to create. So Brahma, at first, he created all negativity first. So negativity first born, and then the positivity came into being. కాబట్టి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ప్రపంచంలో అందరూ పుట్టినప్పటి నుంచి చెడ్డు అనేది దే డోంట్ వాంట్ గో టు స్కూల్ టు లెర్న్ ఫౌల్ టాక్ అండ్ ఫౌల్ థింకింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నో, యూ హ్యావ్ టు గో టు ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్స్ ఓన్లీ టు repair your mind and channelize your mind and see that you have a nobility in your thought, in your thought process and your actions and all that. That's why people are being kept before the teachers, because they don't talk much about anything except study, except wisdom, except scriptures, except niti, except shastra. Therefore, the education is most important, and that's why we say, Mrityo Parampantham Anuparehi. Aya Mrityo, you take a deviation path, not the straight path which I want to choose it. That's exactly what Kalidasa also said in the Malavakagnimitram. Sanmargalokanaya अपनयतु हा तामसीं वृत्तिमीशः Ishaha.
ಈಶ್ವರನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸೋಮಾರ್ತನಮ, ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಟಿ, ಸ್ಟಬ್ಬರ್ನೆಸ್ಸು, ಪ್ರೌಡ್, ಇವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಿಷ ಈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಿಷಾಸ ಈ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ದಿ ಗರ್ವ ಆಫ್ ದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಶಿ ಕ್ವೆಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ she has tried to subdue and remove the garvam in the Rakshasas and give them moksham. As long as the garvam persists inside, it is hardly possible for people to grow up. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು లైన్ తಗೊಂಡು అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే అందులో ఎన్ని భావాలు పైకి వచ్చేస్తున్నాయంటే అన్ని భావాలు వస్తున్నాయి. అదే బ్రహ్మదేవుడు చుట్టూ నెగటివిటీ, రాక్షసులు అన్ని రకరకాల వాళ్ళకి చూస్తుంటే ఈవెన్ బ్రహ్మదేవ గాట్ స్టండ్ యాజ్ వి సీ ఇన్ భాగవతం ఇన్ ది పురాణాస్. వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, క్యా కర్ రహా హూ. సో he just saw the all negativity, disease, and all dismay, everything is around. Then again he did penance for 1,000 years and stood before that, then asked Vishnu to give him enough thinking, wisdom, and power that he can create Rishi, wise people. వీళ్ళందరినీ తయారు చేయడానికి బలం ఇవ్వన్నాడు, శక్తి ఇవ్వన్నాడు. సో అట్లా చేయాలి. మంచి చేయడానికి శక్తి కావాలి, చెడు చేయడానికి ఏం అక్కర్లే. ఒక విషయం, ఒక లోటా, ఒక గ్లాస్ బాటిల్ ఉందంటే, గ్లాస్ టంబ్లర్ ఉందంటే దాన్ని పడగొట్టడము, నాశనం చేయడము చాలా సులభం. అదే ఆ గ్లాసును ప్రిపేర్ చేయాలంటే, మీన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే ఎంత కష్టపడాలి. సో ఎన్ ఇంగ్లీష్ పోయట్ హ్యాస్ రిటన్ ఎలిజీ అపాన్ ఏ కాక్రోచ్. కాక్రోచ్ను అందరూ రూత్లెస్గా చంపుతారు, కానీ కెన్ ఐ క్రియేట్ అనదర్ కాక్రోచ్ లైక్ దాట్? నో. హ్యావ్ ఐ గాట్ ఎనీ అథారిటీ టు కిల్ ద కాక్రోచ్? నో. బట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్. దట్స్ బ్యాడ్. సో ఆ కాక్రోచ్ ಮೇಲೆ ఉన్న ఎలిజీ చూస్తుంటే 14 మ్యామ్స్, you feel so like that. We have got number of elegies about that. So again, kamena me kama agat. Vadra kamena me kama agat. How does kama, desire, come to you? Desire comes because of the desire only. So desires are always continuous. And if you desire something, that desire will give it. We have got a number of stories also. One beautiful thing is Kaupina Samrakshanartham Ayam Patatopaha anta heltare. A sadhu who went to sin forest, built an ashrama and wanted to do penance. But he had a problem regarding that cloth, that he has got small piece of cloth. The rats used to cut off. So you know the problem, how it increased. So this I again explained to you how things are all in sequence in life. ఆ సీక్వెన్స్ ఎక్కడ బిగిన్ అవుతుందో తెలియదు మనకు. దట్స్ వై ఆల్ సీక్వెన్సెస్ బిగిన్ ఫ్రమ్ క్రాడిల్ టు గ్రేవ్. లాలి నుంచి శ్మశానం దాకా పెరుగుతుంటుంది. యా, నెక్స్ట్ లెట్ us read some passages. ఓం హేడ్ బాబు. ఓం ముంచామిత్వా హవిషా జీవనాయ. ఓం ముంచామి త్వా అవిషా జీవనాయ. ఓం ముంచామి త్వా అవిషా జీవనాయ.
कमग्नातयक्ष्मा कमज्ञात यक्स्मात् कमज्ञात यक्स्मात् उत राजयक्षात् यक्ष्मात् उत राजयक्ष्मात् उत राजयक्ष्मात् ग्राहि ग्राहिः जग्राह ग्राहिर्जग्राह ग्राहिर्जग्राह यदि वै तदेनं यदि वैतधेनं यदि वैतधेनं तस्या तस्या इन्द्राग्नी प्रमुक्तमेनम् तस्या इन्द्राग्नी प्रमुक्तमेनं तस्या इन्द्राग्नी प्रमुक्तमेनं यदि क्षितायुः यदि चितायुः यदि चितायुः यदि वा परेतो यदि वा परेतो यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकम् यदि मृत्योरन्तिकम् यदि मृत्योरन्तिकम् नीत एव नीत एव नीत एव तमाहरामि तमा अरामि तमा अरामि निरृतेः उपस्थातु निवृत्तेरुपस्तात् निवृत्तेरुपस्तात् अस्मा उपस्थादस्पो पार्श्वमेनम् पार्श्वमेनम् तस्पार्शमेनं तदस्पार्शमेनं शतसारदाय शतशारदाय शतशारदाय सहस्राक्षेण शतसारदेन सहस्राक्षेण शारदेन सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषा शतायुषा अविशा शतायुषा अविशा हविषार्हार्षमेनम् अविशाशमेनम् अविशाशमेनम् शतं यथेमम् शतं यथेमम् शतं यथेमम् शरदो न यातीन्द्रो शरधो नयाति इन्द्रो शरधो नयातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम् विश्वस्य दुरितस्य पारम् विश्वस्य दुरितस्य पारम् शतं जीवशरदो वर्धमानः शतं जीव शरधो वर्धमानः
शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हे मन्तान् शतं ये मन्तान् शतं ये मन्तान् शतं शतमु वसन्तान् शतमु शन्तान् शतमु वसन्तान् शतमिन्द्राग्नी शतमिन्द्राग्नि शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पतिः सविता बृहस्पतिः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमम् शतायुषा अविषेमम् शतायुषा अविषेणम् पुनर्दुः पुनर्धुः पुनर्धुः आहा आहाशम् आहार्षम् आर्षम् त्वाविदं त्वा त्वाविधं त्वा त्वाविधं त्वा पुनरागाः पुनरागात् पुनरागात् पुनर्नवा 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 सर्वाङ्ग सर्वं ते सर्वांग सर्वं ते सर्वांग सर्वे सर्वं ते चक्षुः 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 सर्वमायुश्च ते विदम् सर्वमायुश्च ते विदम् सर्वमायुश्च ते अविधम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ स्वस्ति हरिः ॐ स्वस्ति हरिः ॐ स्वस्ति Tell me, conclude ಮಾಡ್ಬೇಡ because next my throat should be better next. ಹೇಳಿ ॐ ಓಂ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह बीजङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु ॐ तत्सत् ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. हरि ओम नमस्ते गुरु ಗೋಪಾಲ್ ಗುರೂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಗುರೂಜಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ